क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने पड़ोस में समाधान कार्यक्रम शुरू किया है। हालांकि दुर्गापुर के वार्ड नंबर 32 के पियाला गांव में दो परिवारों के बीच संघर्ष के कारण दुर्गापुर नगर निगम की सड़क अवरुद्ध हो गई है और सड़क संकीर्ण होने के कारण क्षेत्र के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गापुर नगर निगम के मेयर, महकमा शासक और यहां तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार स्थानीय निवासियों के एक वर्ग ने आज सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। निवासियों ने शिकायत की कि दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 32 के पियाला वरियापाड़ा में दो परिवारों के बीच विवाद के कारण दुर्गापुर नगर निगम की सड़क को दीवारों से घेर दिया गया है। दोनों परिवारों के खिलाफ कई बार दुर्गापुर नगर निगम और दुआरे सरकार में शिकायत दर्ज कराई गई है। इलाके के बुजुर्गों ने ध्यान नहीं दिया। रास्ता बंद होने से क्षेत्र के करीब 30 परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उस सड़क पर कोई वाहन नहीं आने के कारण यदि कोई स्थानीय व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इलाके के निवासी दुर्लभ माझी ने शिकायत की कि दुर्गापुर नगर निगम ने 20 वर्षों से स्थानीय लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का निर्माण किया है। रास्ताय আমরা মানে সাধারণ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। হঠাৎ করে দুই পরিবার নিজেদের কি দ্বন্দ্ব, নিজেদের মানে পারস্পরিক বিবাদের জন্য 10 ফুট রাস্তার মধ্যে পাঁচিল তুলে দিল। ডিএমসিতে আমরা জানালাম, স্টপ নোটিশ দিল, তার সেই কপিও আছে আমাদের কাছে। স্টপ নোটিশে কোনো কাজ হলো না। কতগুলো পরিবার এই সমস্যা? প্রায় 30টা পরিবার এই সমস্যা। দিয়ে রাস্তাকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। ওখানে অ্যাম্বুলেন্স বা 4 চাকা কোনো গাড়ি ঢুকছে না, গ্যাসের গাড়ি বলুন, অ্যাম্বুলেন্স বলুন। আর ওখানে প্রায় 30 থেকে 35টা বাড়ি ফ্যামিলি বসবাস করে 4 বছর ধরে। সেইখানে দুটো ফ্যামিলি পারিবারিক কারণের জন্য সেই রাস্তাটা আরও সংকীর্ণ করে দিয়েছে। দেওয়ার পরে কোনো রকম আছে, ওইখানে আছে প্রতাপ পাল আর ওইদিকে বিকাশ মাঝি, হ্যাঁ, সুবল মাঝি। আর সেজন্য পলাশদের মানুষ ধিক্কার জানিয়েছেন, বিক্ষোভ করেছেন। এটাই স্বাভাবিক, কারণ তৃণমূল কংগ্রেস মানে হচ্ছে চোর, তৃণমূল মানে হচ্ছে উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। দুর্গাপুরে ভোট হয়নি তাই তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, এটা হওয়া উচিত ছিল। এবার এই যে শুরু হয়েছে দুর্গাপুরে প্রতিনিয়ত এই কাজগুলো আগামী চলবে, এই বিক্ষোভ করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস সাবধান, বলার কিছু নেই, এটাই চলছে দুর্গাপুরে। যেটা হচ্ছে আজ তো খবর পেলাম এবং আপনারা যেটা বলছেন যে ওরা কর্পোরেশনেও চিঠি করেছে এবং আগেও দুয়ারে সরকারে চিঠি করেছে 32 নম্বর ওয়ার্ডে ওয়ারিয়ার কোনো একটা পাড়াতে। এবং এটা তো ধরুন কর্পোরেশনগত নয়, নিজেদের মধ্যে বিবাদে, দুটো পরিবারের নিজেদের বিবাদে। তো যেহেতু ওরা আজকেও দুয়ারে সরকারে নাকি ওনারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, আমি আমাদের যিনি চেয়ারপারসন আছেন ওনার সাথে একবার কথা বলি যে কর্পোরেশন থেকে আমাদের যারা ইঞ্জিনিয়াররা আছে এবং আমাদের যিনি ওই ল্যান্ড মাপেন যিনি, নিশ্চয়ই আমাদের কাছেও একটা রাস্তার তো কিছু ছক আছে কর্পোরেশনে, সেই দেখে নিশ্চয়ই যেটা হবে মানে আইনত যেটা হবে সেই ব্যবস্থা কর্পোরেশন নিশ্চয়ই নেবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।